Long Tribally CPIM GYF TYF ni luar jimong bai kaidok sanmang sanlayai mono art develop ni video visit de borman thani deportation dilaikha প্রদান করা হয় এবং তাদের কাজের শেষে 7 দিনের মধ্যে যাতে প্রেমের মজুরির ব্যবস্থা করা যায় এটার জন্য আমরা আমার কাছে মানে এটা আর 3 নম্বর এটা স্যার ওয়াকিরাই আমরা যে এখানে ওয়াকিরাই ডিমান্ড করতে পারে যে আমার নতুন ঘর না আর এটা ব্লক থেকে যে ঘর আমরা নিয়ে নেব এটা তো এটা সেকশন আই এটা তো ক্লিয়ার সেকশন ক্লিয়ার রেগার কাজ हामबाय मीडिया टीम रंनो दिनै जों सीपीएम दुमसरा लोकल कमिटिनि बाखातै जे लोकल डिमांड दिनै जे अञ्चल एलाका देनि जे लोकल डिमांड नति जों प्राय 6 दफा दाबि तियो जों दिनै नो भिडिअ सारनि थानि जों प्रतिनिधिमूलक कायसा डेपुटेशन रजकमणि मेन आसले इ जे कয়েকদিন সাকাং थानाय 6 तारिख दे जे वातै नबार कथर फाइमानि अबिसिं থেকে এলাকাनि অনেক বড় প্রায় डेमसरा बिसि लंत्रायरे भतला मिलियै प्राय 247 परिवार हाय बरंनि क्षतिग्रस्त जाक अबरंनो बंगनि जे मानथाय बंगनि जे नखुं तीन पाजाक एबं जारा नक बाय थांजाक नक तीन उरुबै थांजाक बंगनो कातालबाबे जाते नकरना बांथं एबं जारा तीन नष्ट जाक तीन जाक मनो तीन पायै टाटा तारिख बंगनो क्षतिपूरण होबाय बंगनि नकनि न मेरामत खायै सालामैरनान बागै उद्योग मालानाय अबन बागै जों दिनै भिडिअ सानेरो अकंनति सागै जों कक्साका एबं इ जदि कয়েকদিন बिसिं जदि अबहायकै जदि उद्योग लाजागिया हेंकै जे एट बासागां जदि वातिरो फायखें कार कथा फायखें बक्तंनानै नक्तंगला आने बागै इ समय तंसिनि जरा तंसिनि दाति दातिनो बंगनोबो बंगनो नक सालामैरनो जाना बागै जों अबो साननै थानै जों अकंनति जों कक्सा जाका अबनि लगियो एलाका दे जे किसा वातै नबार फायमानि जास्ट के नबार फायखें केनो जे कारेन्टनि जे अवस्था कारेन्ट 2 दिन 3 दिन करे कारेन्ट करे माने तय करे विभिन्न भाবে के जे একটা অবস্থা যে দুমসরা অঞ্চল এলাকা দিয়ে পুরা কারেন্টনি একটা খুব দুর্দশা বেহাল দশা অবনতি বসং তিনি সারनै থানি কাইসা অবনতি বসং ককিসাকা অবনি লগে লগে রেগানি সামুং যে রেগানি সামুং বছর যে 120 नि সামুং রনতং माने जों नुजाखा 2022-23 এবং 2023-24 नि जे रेगानि सामुं प्राय निनि 70 হইতে 72 दिन हाइसे सामुं जागो प्राय 100 दिन सामुंया अब नों घरे जतो पुरा ब्लक मिलाइसे जों डिमान्ड तो जे 100 दिन सामुं स्राय स्रायके देखाइफोनो 100 दिन सामुं मारनाय এবং बिनि जे मजुरि 350 টাকা मारनाय এবং 7 दिननि बिसिङाव जाते बनो सामुं तानायरनो बनो पेमेन्ट मिटायरना बागै जों अमब सारनै थाने कमनो फिसागै तनै जों बबाय मिलाइखा अबन लगे लगे जेरा जे राज्य सरकार जे अटल जल दादा हिने जल जरा मिशन हिने जे বিভিন্ন के दाग बुल पिटाइ जमाने কিন্তু দুমসরা এলাকাতে নং জাখা তাকসা কিন্তু কোনো নক দেই কোনো আমাকে পাইপলাইন বাই কোনো ওকে তই কোনো দেই রইয়া নং কারেন্ট করে মানে তই করই এবং পাইপলাইন পুসাই জায়গা আইনে বগে যে সাবমার্সিবল কাতাল খাইজাক এবং যেটা পয়েন্ট কাসাম তংনা অরনিব যাতে ডাকি ডাকিনি আর যেটা রাজ্য সরকার ডাকদুল পিটাই মানে বাস্তবে কিন্তু অংয়া অবনত ডাকতে ডাকতে খাইনা বাগৈ খাইরনা বাগৈ जों অব কক্তি শাখা অবনি লগে লগে যারা সামাজিক ভাতা মাননাই সামাজিক ভাতারাও যে আগে মানজাক অনেকে বাটি লঙ্কা অবাটিল পুনরায় আর বন ভাতা মারনাই এবং নতুন ভাবে যারা ভাতা মারনাই মুখ্যমন্ত্রী যে এমএস কাইসা যে ভাতা প্রকল্প চালু খাইমানে নুকজাখা जों ইদানিং কালো যে প্রায় 7 মাস কাইসা বিধবা বাসাই থৈজাক যাক ভাতাनि বাগै জমাरो माने हे अबरक ताबो भाता माया नयनति त्रिपुरा नाम बुमुंगै जे ताकुनो भाता माया हे सिडिपि अफिस फायो थांगो हे বিভিন্ন ধরনের নিনি বাজাখানা কিন্তু ভাতা মায়া আমায় ভাতার উন্নতি লামার উন্নতি বীরমণি পারানি যে মণিভদ্র স্কুল কথা থানায় যে একটা লংতারে আর এমনি যে রামা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার কাজিয়া এসএসসিএল নি লাগো এসএসসিএল রব সংস্কার খাইয়া ইননি যারা পিডব্লিউডি অংশ বা ব্লক অংশ ববো অবন নাইকেনি খাইয়া এসএসসিএল বো হেনবার খাইয়া আইনি বাগো এসএসসিএল দাতি আর কি হেনবার খাই ই ব্লক নতবা পিডব্লিউডি নি হেনবার খাই দাতি দাতি অবন সামং খাইরা জানা ভাই অকংনো বসন তিসাকা ই মহাইকে বিভিন্ন ধরনের যে এলাকাতে জর্জরিত সমস্যা ই চলিন মেরামত খাইজিয়া বিগত দিনে যেটা পাকা রাস্তা যাও মেরামত করে অবরণতি বিভিন্ন এলাকানি লোকাল ডিমান্ড নতি जों কক্সা থাকা বিশেষ করে যারা ওয়াতুই নবার কথর কালানি বংনি যে নক বাইজাক নক উকজাক ইমিডিয়েটলি বংনো যাতে নক সালমেরনা নংথং অ ডিমান্ড নতিनो जों तनै सिनि एलसिनि बाखातै दुमसला টিওয়াইএফ জিএমপি এবং পার্টি সরকাरनो तनै जोंनो सारबाय कक्सालायै जों इ कंग्रेस जाका जों आसुनो जों अबन सालायनो जों दाबो डेपुटेशन दय नाखलाय फैजा